الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام عند المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين إذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون والمسلمون رحمكم الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji serta syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah limpahan taufik, hidayah serta inayah Allah jualah, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita persembahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat-umat beliau yang senantiasa mengamalkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Juga takwa dalam arti taat serta patuh terhadap ketentuan yang telah disyariatkan dalam tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yakni agama Islam adalah agama yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya dituntut pada bulan Rabiul Awal, yaitu banyak berselawat kepada Sayyidul Wujud, Imamul Muttaqin, Sayyidu Waladi Adnan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazadahu sarapan wa karaman ladaih. Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang agung, bulan yang luhur, sungguh nampak padanya kebaikan yang sempurna, dan timbullah pada bulan Rabiul Awal keberkahan yang besar dengan berkah cahaya lahirnya Nabi kita yang mulia atas alam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamussahun nar." Artinya, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, niscaya Allah mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali rahmat yang berbeda-beda.
Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali, niscaya Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya 100 macam rahmat yang berbeda-beda. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali, niscaya Allah akan menganugerahkan rahmatnya dan barokahnya kepadanya 1000 kali rahmat dan barokah yang bermacam-macam. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 1000 kali, niscaya dia tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam karena berkah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal diperingati Maulid penghulu alam semesta, semulia-mulia penghuni langit dan bumi, penyejuk hati kita, pemberi syafaat kepada kita di sisi Tuhan kita, yaitu penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal berkumpulnya orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mahabbah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya semata-mata mendengarkan kisah Maulid Nabi Muhammad yang mulia karena mereka mengharap keberkahannya dan kelebihannya yang besar. Dan mereka membaca salawat dan salam kepada orang yang mempunyai akhlak yang luhur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, wallahu a'lam, sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sungguh di atas budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu, senantiasalah umat Islam mereka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Maulid, dan mereka mengadakan walimah dan mereka bersedekah pada siang dan malamnya bulan Maulid dengan bermacam-macam sedekah, dan mereka menampakkan kegembiraan pada bulan Maulid, dan mereka memperhatikan kisah Maulid Nabi yang mulia dengan harapan mereka agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada mereka dengan berkah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu tidak lain, tujuan mereka hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena atas dasar semata-mata mahabbah dan cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, niscaya adalah dia bersama aku di dalam surga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Artinya, seseorang itu bersama orang yang ia cintai di dalam surga. Kalau kita mencintai dan mahabbah kepada Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah di dalam surganya nanti. Barangkali inilah isyarat perkataan Al-Imam As-Siri As-Sakati, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang menuju kepada suatu tempat yang dibaca Maulid Nabi Muhammad padanya, maka sungguh menuju ia akan taman daripada taman-taman surga. Karena pada hakikatnya tidak menuju ia kepada tempat itu kecuali karena mahabbah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rabiul Awal kita menggali kembali perjuangan Rasulullah dengan niat mengambil contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah diutus Allah bukan hanya sekedar dipuji-puji oleh umatnya, dan tidak pula sekedar untuk disanjung-sanjung dan dibesar-besarkan, dan tidak pula hanya sekedar untuk diperingati maulidnya, akan tetapi adalah untuk diikuti tuntunannya dan diteladani budi pekertinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21.
Artinya wallahu a'lam. Sesungguhnya ada bagi kamu pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik untuk kamu ikuti, yaitu bagi orang yang mengharap akan rahmat Allah dan bagi orang yang percaya kepada hari kiamat dan bagi orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita memperbanyaki berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف الزيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله خالق الأنام وحاكم وجعل النور الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الخلفاء ذوي القدر العلي والفهر الجلي ساداتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. ورضي عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة طلحة وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بالجراح. ورضى عن أمر نبيك خير الناس حمزة والعباس. ورضى عن السبتين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا الرسول وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. قيموا الصلاة.